no je thokai kok samari bonang sukurgui sagabo sugo dole tini roi naikhen bo saal jeton bo BSCO asogui bo selection thagi pani ichha mote bo rode roi ma nai to nirok lukurok angbo blogo daily hago tini bang blogo hainai ang tini video no bo korawa warning roi klang thangai angbo ani selection khaijak tongo ani kagoso ani soi silbai angbo joma roi jorojak tongo video ni thanigo sebab bura bata manai sebab kok manai sebab takhu manai sebab poldir kok manai joton thik khaijak tongo nirok jodi sikebo bura bata joma rojak tong khangke nirok tipamo tadi sini litar thani joma rodi bahai sung roya tong nai nebi anomo lekha anomo rodi kok roi tini ang sai klangor jaga tei kwangma kok sajanai tongo haibano jora kuri bagai ang besi kok follow grak abo development kok salai o dino sakha ano বিদেশি ni borok ke angke বিদেশি ni borok bokhe o jaga ni nok ni borok o nok ni borok ni 5 বছর tuma khailan kha angbo belai ke boni bodol slasi bele debara yagra ha angke kaisa ba lama sala gya ang kintu 3 mas faimni ya gogono nero guri jai yang dige watok ti lama kbang lama katal katal ti lai kha age ni samun ko sajak angbono thagai executive engineer PWD bai RD bai DWS सब समय अफिसर बयान करेंगे थांगे अफिसर बेकॉक चाहे दाइती सामंग आगे नि कसामा सा कंगमानि कसाई तंगनो दाइती रदानि एरेगो सामंग हाया चलै तंगो लामा रखरि खा पब्लिक रक सब समय हाहाकार तमाइगो ओ रखरिफोरा एसेम्बली को बांकक सामने जेराव मुखना अम्पि नगर तुइदो आनि एरिया नि कब आं बाहायगो थां साइगै ओ एरिया नि लामा काइसा 18 कोटिनि लामा फाइबासे बीजेपी नि मन्त्री रक प्लान थां पाइगो bora ang assembly ko basai sakha logo note ba khai tom boro SA office superintendent of agriculture office ek koti ni upor one order phaijak sot langthan montri langthan bora ang assembly ko suri khobor basai sable logo ni sini manganan sini rotonlal na toma sakha angko sabro boma sakha ama ba ani department sini agriculture ba আমি দেখবো মাননীয় সদস্য আমি দেখবো এই ব্যাপারটা মাগো সেখানে আং এসএমএলএ সরিকক সাইগো আনি এরিয়া গো সামন ফাইমানি কাইসা অফিস বিল্ডিং ফাইমানি ভাইকে তে কাইসা উতলামি থাকবান অমা হাইকে দে সমান অধিকার দंबा यां साफा नेरो हाइनि बागै सुनो खागबनि बागैनो जों ग्रेटार टिपलेन नांगौ इसों अर जागाखौ थाङै आं एसएमएलए गो बिधान सभा आं साबले नेरो मुखौ हना आगे आईपीएफ तिरक বিধানসভা থাঙ্গই ত্রিপুরালেন সেপারেট স্টেট নিবাসী সামো খাবা সাগানি কেবল সাহস কই কিন্তু সং ত্রিপুরা মথা অপোজিশন তঙ্গ 13 জন এমএলএ কক সাবন সং গ্রেটার ত্রিপুরালেনি কক সুসরি কক সাই থেগো বড় কথা থাঙ্গার চুপচাপ মুথুজা ছগলা সর নোয়া থিয়াতিরো বুখ মুথুজা ত্রিপুরালেনি কক সারা লিয়া ফরকসা এমএলএ ওয়ানসি বাসাই শাখা সরাসরি বসাই তঙ্গা ত্রিপুরালেন আমরা বিজেপি সরকার আইপিএফটি সরকার উন্নতি করছি বলে আমাদের আইপিএফটি ভাই বোনেরা এখন আর সেপারেট স্টেট বা আলাদা রাজ্য ওনারা চাইছেন না হিসাব অ্যাসেম্বলি গো সাজাক তো লাসনা সুসা আলাদা রাজ্যতেই আইপিএফটি নিয়ে এমএলএ তোমারে সালিয়া হি খরচা বিজেপি নিয়ে এমএলএ অ্যাসেম্বলি গো সাইতো আইপিএফটি নিয়ে নেতা সুগলা সরণ সোপসা বসকান সাজাক তো yang ফাইতেই অম্পি এলাকাগো গোবাংমা এলাকাগো বাসাবাতাই সাইতগো ত্রিপুরালেন जों डिमान्ड खायनाय दिल्ली थांनाय नि दाला सागै साधारण एसेम्बली को सिबकं साराया सेपारेट स्टेट को किंतु yang आम जनता पाब्लिक रनोखे बर काहाम रनोखे दाला सागै थगे तंतं थायो हानि बांगे आं तिनि अर तिनि सुजुगमा थाकं सानि जारा बाजार तंनाय जतनो आं मा सागा हाइसि ताबो जों थगे गै तंजागानि जराया ए काइसाखौ नेरो खोनाबाय थाना पत्र पत्रिका नुखाना जारा ख्रिस्टान खायनाय जोंनि जारा टिप्रासा ख्रिस्टान खायनाय रंनाव केसे एसटी सार्टिफिकेट बातिल खायसिनायखो एसटी सार्टिफिकेट दनिया फुपा बर एसटी निया बर मानजि खासिनायता जेनेरेल खायमा थांसिनायखो इगाव आम साइगाव गोबां मानसिनि टिप्रासा ख्रिस्टान तंजाबाय जों हिन्दु ख्रिस्टान मिलायनो हाथे तेखे मा तंलायलै
India ni constitution sujak togo. India is a secular country. India angka kaisa niropekho rashtra, dharma niropekho rashtra. O jaga Hindu butong magu, Christian butong magu, Muslim butong magu, Sikh butong magu. Je jaga সংবিধান sikok sai togo. O সংবিধান no purno khagi bhai ke tini chini MLA Rampodo Jamatia kongno bhai ke sarakha. November masong ke andolon khaisnai pho, sara Tripura bon khaide pho. Jara bokong bararo tabok sade ani gusti go Christian to wi mable ang Hindu phana. MDC ni gusti go Christian to wi mable. Da debaras ni gusti go Christian to wi mable ani da ba to mable. Armani ki boro waisin alka to waisin hede. Ini Rampodo Jamatia kapar ho karoga tongga kha. Andolon khai to baro. Armane sebani ko sisi Amar jara MLA tongnai sini BJP ni ko dia borong no thubatoi sabi roi tongai tongo borong khena yang nani phainai MLA montri ro borong sagu neu hai khaidi riang no sabilangka ko guru ni nini ala dabai ko ni bagi script sandi bu hai sakma no sabilangka district council ala dabai ADC sandi hi Hage sini 19-20 di pasar tongai rongo, tukra ke, kaigai sini jatabo pan tongani, buka geran tui dulu aja sentabo kerak ke, pasar nai tongani, boros kebaik gani nai tongo di pasar rongo, di pasar sebelum kasih ni busi gana rongo. Hai sapi unai, Jamatia rongo ala dabawe, district council sani sa unai, iga Rampodo Jamatia tera wabisi toi, punjab tongani siapa. Jamatia na alada ke khapi unai Jamatia de Burma Koloi Riang Monsom hage jotono khangai sinai ke wati sibo thakaro tukra khangai ke ba senba tei bu sibo sang thanai tei bu sini phangkomi thanai gle thaisi sentalo buni torago ma tongjagu boro baya ba boro si thap ya ba boro si muni ngai tongle o assembly go senko boro wai sahanai ji Nero assembly no khana Tripura mo tali lidero ko pro bai bason no mani nijene amani ko bai o suno ngai tegei abo ke BJP IPF tini jara MLA tongai ro Vidhan Sabha ko bro bai sani sei tekha